peu trop défensive. Il est arrivé en juillet 2015. Son rendement est de... prolonger l'été, et James Debat, lui, voudrait prolonger le suspense en allant chercher... Caméra braquée sur Saad Beguir, 22 ans. De France Espoir, le jeune Marseillais, âgé de 21 ans. Pourquoi pas, effectivement, défendre préoccupant. N'arrive pas à poser le pied au sol complètement. Pour la Tunisie, qui n'a pas voulu enfoncer le clou en début de deuxième période et qui se retrouve maintenant. Les étoiles uniques sont un peu esselées à chaque fois. Ah bien, ce match est complètement relancé. Du Libéria. Pourquoi pas tenter sa chance? On va quand même... Du monde dans toute son histoire. Bien des Jeux Olympiques d'ailleurs. Les cheveux. Le Ghana. Une finale qui s'était disputée à Tripoli, dans la capitale libyenne, qui est située juste au bord de la mer. Il fait doux. Création de Balbouli. El Houni pour le centre. Il était bon ce centre de El Houni. Et la dernière opposition entre ces deux formations, c'était le 19 octobre de l'an passé. Victoire 2-1-0. Il y a des affiches prestigieuses, de prestigieuses affiches européennes sur nos antennes. Et Toubal. Il y a de l'espace pour Toubal. Avec un appel au second poteau. Naïm Siliti qui a voulu retrouver le gaucher. Et il l'a voulu un peu plus dans la profondeur et non pas dans les pieds comme a voulu. طبعا الكان القادمة بعد شهور 3 شهور بالضبط في الجابون المنتخب عليهم لعبهم في الهجوم ممكن عكس ستايل نتاع الخنيسي منتخب الغيني. ان شاء الله وقت ونسجل ان شاء الله في هذا الشوط الاول. كرة تمشي طويلة، يلا وحدك رايد هات رايات كانت آلت كلها بانتصار المنتخب الوطني. ترجع الكرة، رد بالك وحدك يا محسني، خاصة إذا اعتبرنا إنه وهبي ما لعبش إلا لازم يفيق شوية الحكم ويوجه إنذار لإضاعة الوقت. الحارس يا ترى الشوط الثاني باش يحاولوا يكسروا الريتم ويربحوا برشا وقت. ترجع الكرة المنتخب في المباراة، تمشي كرة ملعوبة طويلة، حذاري من ضربة راس. برافو بلال، برافو بلال، يمشي الأحمر، يمشي الكونتر اتاك، الكونتر القاتل، بربي لا تضيعوه، بربي لا تضيعوه، يخرج بالكرة يمشي حكاشي، هو حتيرة. من هذا؟ من هذا؟ من 11 ديسمبر 77 أول كليف لنا المونديال بذكريات أولاد الأرجنتين، هنا بذكريات المحسني والكرة غينية، ترجع عرض يضغط الفريق الغيني. رهيب المنتخب الغيني الآن، رهيب المنتخب الغيني الآن، والكرة بالراس. برافو يا بلال، برافو يا بلال يا تبوسة. Mais au-dessus des défenseurs du Libéria. S'ils arrivent à prendre les Lone Stars dans les duels, il va plus... Grosse montée. Ou alors on n'était pas à distance réglementaire. Le danger est encore là. Attention à la reprise. En deux temps, c'est contré. On est appliqué en défense. Côté tunisien. Naguez avec le soutien de son coéquipier. Mohamed Benamor. De rachat pour pouvoir se qualifier premier. Kasperzak ne pouvait pas compter sur Youssef Msakni, sur Yasser de la presse écrite Nabil Djelit, qui surveille évidemment les Aigles de Carthage et qui nous informe. Et bon retour. Retour intelligent pour venir chipper, subtiliser ce ballon. Djebor, il doit le donner, il doit le donner. Je l'espère temporairement ses partenaires. Durley.
Ben Ali. Moussalati. Ben Ali qui est servi. Ben Ali, le petit pont. Il l'a tenté. Hein. Kazri. Avec ce qui fait subtiliser le ballon, la Wabi Kazri face à deux Libyens. Kazri qui tente de faire l'effort pour... Excellente frappe de balle. C'était le cas sur cette situation. Il a eu raison de tenter sa chance. Ben Ali. Ou dans la surface de réparation, est-ce qu'il y a eu contact? Sud et Japon. Corée du Sud et Japon 2002 pardon. Et 2006 en a plus allé loin dans les compétitions depuis. El Houni. Et pas de coup de sifflet. واحد في نواقص الشط وواحد في استاد البرات في برشلونه ضد كولومبيا. الكابيتيروس هذه ارقامك يا وهبي. العاشر مهم جدا رقم 10. لغه الفولي لاس ما قالوش لاس. ترجع الكره لاس ديارا. حذاري من الكونتر اتاك. حذاري من المرتده. برافو ترجع الكره في وسط الميدان للفريق الغيني. كره من بلال محسني. حظه شاف هذه اللقطه. ترجع كره بضربه راس عن طريق وسط الميدان والمحسني لا تماس. و10 دقائق لعب في الشوط الثاني. مازال سكور ترجع الكره مره اخرى للمنتخب الغيني. والتماس يمشي بالكره لابراهيم تراوري. ابراهيم تراوري استراتيجي نتاع المنتخب الغيني. برافو بلال. ما نساوش لاعب يعني من 4 شهور لاعب ماتش فقط ماتش ليبيريا اللي في الشهر اللي فات. بارك الله عليه. ترجع كرة المنتخب الغيني. ما يشوتش. اوه ملا بلال حتى اصحابه مش مفلتهم. هكاك يا باترون تمشي الاولاد جروب وهذا ممتاز جدا باش تمشي لكاس عالم. ترجع كرة المنتخب الغيني. شو بلال قطع الضوء والماء وقطع عليهم التريسيتي الكل اليوم. الرائع بلال محسني. Son assistant. Dans cette équipe, sur beaucoup de joueurs, évidemment. Sierra Leone. C'était justement ce match hier à suivre sur beIN Sport, qui a vu la victoire de la Côte d'Ivoire, du tenant du titre, pour retrouver le Gabon. Alors, le seul jugement qu'il pourrait avoir, c'est que Kenissi a poussé son ballon trop loin, ne pouvait pas le contrôler, mais là, chercher Beguir qui a été lobé. Pas de changement. Coupe de Tunisie à 3 reprises, récemment 2012, 2014, 2015. Le mercato, lorsque il y a eu une grosse compétition internationale, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde, avec ouais, la frappe, attention! Émission impossible pour une équipe du Libéria qui n'a qu'à... Et la star de l'équipe qui a fait le taf, qui a fait le boulot. Du très bon Wabi Kazri ce soir, dépositaire du jeu. C'est lui qui a lancé les débats avec un but à la 5e minute. Petit pépin pour Abdenour. Mosni qui allant de combiner là-bas, tout proche du poteau de corner. Mosni qui va mettre ce ballon à l'entrée de la surface. Revenir avec Benamor. Bilal Mosni. Mais ça combine bien la... La lourde défaite 4-0 sur la pelouse du Kazri. Bilal Mosni, qui est un latéral très offensif, hein, capable de très vite se projeter vers l'avant. On s'en rappelle, l'an passé, il avait inscrit 16 réalisations. Pour le centre,
fait dans le jeu aérien pour le moment les Tunisiens qui sont un petit peu avec Mosni. Et on est à 10 minutes de la mi-temps et la Tunisie inoffensive pour le... La fin de frappe de Sliti, il a été accroché et pas de faute, le jeu se poursuit. Et Sliti est persécuté par Koumas. Et il maîtrise les Tunisiens Naguès. Mosni. Excellente opération faite pour le moment par cette équipe de Tunisie qui n'a pas été brillante mais qui a été courageuse, qui a fait le boulot. هذا في مرمى غير الاستوائية في 2012 في أولى مباريات تصفية كأس العالم البرازيل. تمشي كرة طويلة مع 4 أهداف في مشواره مع المنتخب التونسي. هدف آخرها في شارج واحدة في وسط الملعب. تمشي الكرة للدفاع عن طريق الذوادي. شامو يرجع بالكرة لوسلاتي. وسلاتي وسط الميدان يلعب كرة طويلة. عبد القادر ربحوا مرتين وما خسروش. قدام موريتانيا ربحوا 8 وما خسروش. قدام الجزائر يعني الغينيين. ترجع الكرة المنتخب التونسي. ما شفناش برشا على فكرة. يعطي باس رقم 3 لاعب ايسياغا سيلا يلعب في نادي تولوز والكرة ترجع المنتخب التونسي وامكانية عكس لها. حاول اخر كرة يمشي حمزة الاحمر. حمزة الاحمر بلال محسني. بلال محسني حاد كرة وابي الخزري. وابي الخزري والحكم ماذا يقول نهاية الشوط خطير جدا بانغورا. والكرة ترجع من نقاس. بيع الكرة يا حمدي. نقاس والكرة تمشي من بلال بمنتخب الغيني عن طريق سيلا شمس الدين. بلال سايب كرة. المواجهات بين المنافسين ممكن يتعطلوا ممكن تمشي. لذلك ال9 نقاط شرطية حتمية ضرورية في تونس. ثم عنا ماتش مصر اللي قلته مع ليبيا. Tir au deuxième poteau. D'aller chercher le dos de la défense. Se prend un petit peu la tête à deux mains Bilal Mosni. Parce qu'effectivement il était monté plus haut que tout le monde. Là, le défenseur central qui est rentré en lieu et place de Abdenour. De cette tête trop aérienne. Celle-là on peut la claquer. Et la belle envolée de James Gale. Beguir qui est resté au contact. كرة ما حبش تدخل. تمشي الكرة عن طريق الأحمر. يلعب الأحمر بالحديدي والنار يا محسني. لا الكرة ترجع. Expire, 6, bien. Allez. Viens le dos. Viens. Oui. Fini. 4-3.
7. 8. Change. 2. T'accompagne. On est là. Doucement descendre. 3. Lève la tête. Quand tu remontes. Inspire. 4. Allez, touche le banc. En fait, ça fait bien circuler le froid autour de moi.